kadaugan. Praise God. Ako ang una nga muhat og kadaugan mga igsoon. Mapasalamaton kay ko sa tumbuhi nga Dios sa amo ang biyahe. Tuyok-tuyok mga igsoon og isa ray driver, gikapoy na ang driver, padulong, pauli, iya tanan sa dihang. Kaya Domingo sa gabi ang amo ang larga padulong diri. Sila si Jassy ug si Mac nakabook na sila, sa dala silang sakyanan. Kami wala. Kaya wala man sila magtuo nga mukuyog miinig uli. So nakabook sila. Nya kay kini laging Domingo kinabuhi sa mga Kristohanon, di man gid mula ka og di mo simba. So sayo kay minigikan sa Katipunan diya sa Davao, padulong mig Trinto. Musimba abot didto, nya human lahi man dito mga igsoon kay human og simba. Naay paniudto. So ang mga membro nga kanang nindot na ang wali nga mahuman og alauna, so dili mabalaka kay nanang may paniudto. Maniudto sila daan. So naapil mi. Kumpiyansa kaayo mga igsoon. Dayon hapit pagyud sa kaog sa ilaha sa mama ni Mac. Pagabot dito mga igsoon. Nakatulog si Mac. Tingala naman. Ya kami mingaw kaayo kay syempre lami ang dagat, straight ang karsada. Ana bilog kalit si Jassy. Palab naglagubo man ang ilalom sa wigo mga igsoon kay giligsan dito niya ang kanabitang barrier sa tunga. Kabi day ni Jassy og musimang kay mabalhin dito sa Picas Lane. Iyaham rin ang gidasmagan tok lagubo-lagubo sa ilalom kay si Brad Boboy ni ana ko siya. Jesus! Ana siya si Mac ano siya. Nakamata na hinuno. Pero nindot kayo mga igsoon pag abot na mo dito. Alas 5:30 mi naabot, naapa ang barko. Kung kami lang nga tao, makasakay mi. Ang problema kay ang sakyanan. Alas 4 man di ay ang hunong sa sakyanan, kanang pasaka ba? Dayon i-cut off dayon. Minsan na isang ngala na, damyo ba ng kanang agian sa sakyanan? Di naman jud pwede. Nanawag daw siya, wala pud natubag ni Mac. Anak gud siya nga, kung may rasag nga wala nitubag kay dili na siguro to ang madasmagan nimo nga kuan kay magpaspas naman kay tawag na lagi kay padulong na cut off. Mga igsoon, abot na mo dito na kanang luya kaayo pa kapoy pagid kaayo dayon pag abot na mo dito mga igsoon kay hugno jud mi tanan. Ala nga magmanakay mi ibilit ang sakyanan. Okay ra. Pag ana niya nagparipan si Jassy, naripanan. Nagpahagna mi mga igsoon kay naamay kanang alas 10, mo nang himahimayaon kaya nga tumboy nga Dios mga igsoon kay kitagaan jud mi niya og idea. Nagpahagna mi mga igsoon, paglaga alas 10 nakasakay mi padulong hagna. Pag abot pagid sa hagna sakay na pud drive na pud siya patubigon. Taas kayo ang biyahe mga igsoon pero glory to God naabot jud mi diri nga safety. Uban siyang tabang bisan tuod sa kulba kay iyaha magudtanan padulong didto pauli. Gianaan lagi na mo pag-practice parang naay kapuli imuhang bana di makaya mo na nga dalagon kayang Ginoo mga igsoon nga naabot mi diri sa Cebu ang akong brother husband to anak pod sa lasyon mga igsoon kay gitawag sa iyang anak pero dalagon kayang Ginoo nga diin safety mi nga nibiyahin nga naabot diri ang Dios gyud naga-protection namo mo na iya ang himaya ug dungog mga igsoon kinsa pa ang adunay kadaugan mo barog mga igsoon dili ta magulaw-ulaw kay ang kadaugan malipay ang Ginoo na kung ipadayag ang kadaugan. Praise God si Erich. Erich ila. Ano ka ila? May gabi sa tanan mga igsoon. First time na ko barog. First time. Kanang pasalamatan ko sa Ginoo kay kanang maayo kay siya kanako nya kanang grabe si God ba kay kanang proteksyonan jud ta niya mga anak niya kay pag Tuesday nagtrabaho ko nya kanang kaning makdo kay kanang kuha naman siya baka nang for renovation na siya need na siya i-renovate ba niya. Ang ako kay kanang counter ko ato that time nya gibalhin ko sa expo station which is kanang tigbuhat sa product pa like kanang tigbuhat na sa product nya. Mao to kay kanang ang kay bulungan maigsoon kay nahugno man ang kanang ceiling floor nya. Which is bugat jud siya ba niya. Ako ang kamot kay naigo niya. Nihubag ang kamot mga pila to 2 days and a half mangguro niya. Akong pasalamatan sa Ginoo ba kay akong kamot ra bitaw ang naigo niya kanang dili akong ulo niya. Which is akong kamot man akong nalikay niya. Bunog kay akong kamot ato that time niya. Wala ra ko kanang okay raw nako pag ako while ga work ko kay okay ra pa nako pag akong kamot ato niya makaya pa akong trabaho.
Nya sa dihang pagkahapon mga igsoon kay natuog man ko. Nya natuog ko nya tingamo ko nga sakit na unjud akong kamot kuan ba nya nihubag na di akong kamot di ay nya. Akong gipasalamatan sa Ginoo mga igsoon kay wala bit ako pasagdi bitaw sa kato nga time nya. Ang kamaayo pa jud sa Ginoo kay kanang pagkaugmaan na kay gipa-check up ko sa manager nako nya kanang gipa-early out ko nya kuan sad mga igsoon kanang ilahan na tanan ba nya akong gipasalamatan sa Ginoo kay maayo kay si God kay uban sa iyang tabang kay if wala ang protection sa Ginoo possible nga maigo ako ulo or nay mahitabo nya akong gipasalamatan kay si God maayo kay siya proteksyonan jud ta nya usa sad mga igsoon kay gipasalamatan ako si God kay kanang naayon ako sa kong hilanat nya di man ta ko moari kay kanang lain labad pa sa ulo ba pero kay bulungan sa Ginoo kana bitong kanang madasig po ba kay agdahon kasi mga ginikanan nga at tuta i-reach niya gipasalamatan ako si God na kay maayo kay siya ang the best sa tanan og to God be all glory amen. Praise God. Naka pa mga igsoon. So, good family. Dali tayo. Praise God. Hallelujah. So, mayang gabi sa tanan magson. Dito na ako pakyasan pasalamat si Lord kay kanang successful bito ang event gahapon. Kanang kuan ba kanang student engineer na ko magson. Woo! Nya. Kanang grabe kay maayo si Lord ba kay sa kanang sa pag-eskwela kay dili jud biya lalim ba pero ang ka maayo sa Ginoo kay naa jud siya nag-uban o kanang mga ka sa Ginoo kay kanang tubagon bitaw sa Ginoo maigsoon o kanang lang jud magampo ka bitaw maigsoon pero digin malikayan na kana bitong murahag dry ba dry season nga na maigsoon nga panahon maigsoon pero kanang kana bitong mabot sa punto kanang murahag kanang gikapoy ba o gandangon nya kanang nabitoy kanang gamiton ng Ginoo bitaw maigsoon nga modasig nimo sa imong pag-eskwela pasalamaton ko sa Ginoo kay sa event gahapon kay kanang successful nya kadiyot rapod sad maigsoon nya kanang nagdagan-dagan sad mi maigsoon ba nga kanang na tibok sa mong section kay nakuan jud siya kanang naka-appeal sa hard hatting kanang magkalo na maigsoon then pasalamatan ako sa Ginoo kay kanang mag-OJT na ko maigsoon sa trabaho ni Papa then ang akong kauditihan maigsoon ba kay kanang hanay gid kayo maigsoon kay kanang sakto gid siya sa unsa ang akong kurso as an industrial maigsoon engineering industry ba more on kanang industry ang imong trabahoon ba kay sa uban mo gud maigsoon nag-OJT sila nya ilang nakuha nga kanang OJThan maigsoon kay kanang HR nga na lang bitaw maigsoon pero lahi ra gid nga kanang imong haging nga kurso bitaw industry kay makaton man ka og magamit nimo ini graduate nya salamaton na akong Ginoo og kanang sa tibok tuig mayo kay ang Ginoo sa akong life ika fourth year na ako magsuon akong gi-claim nga ang Ginoo magauban gihapon kanako kupot sa akong kamot magsuon nga antod sa akong pag-eskwela magsuon na iyang giya kay sa Ginoo magsuon na kalipay og